Morning, te. Good morning, te. Good morning. 1555 sarong kaon na gin, madam. Sa takahon man na din. Apo. Tapos sarong 8 ounce, te. Sarong 8 ounce. Ayun po, te. Sarong 8 ounce. Ano, te? Assorted? Assorted yan, oh. Sige. Coke Royal Sprite. 195 bang ginaray. Te, sigarilyo, te. Baka gusto mo magdagdag. Sigarilyo po, ikaw. Di man lang ini. O madagdag po. One. Ayan. Sister Pel. Pula Sige po? po. Pula puti. Ito guys at na ano. Pakete. Uy, pakete. Wow, big time si mother. Pakete tayo, ah. Sa daw pakete mo na Winston. Buenas. Buenas, mano. Assorted, Ray. Tigwaralo, Ray. Dakil-dakil suko. Coca-Cola. Ah, dakol da. Kabanga da sukog. Yung Sprite ngayon. Tigapat ngayon. Haluan na lang po. Ate. Tiganom. Tigaw naman eh. Opo. Excuse me. Ray, ang 8 ounce daw kay nanay, dosing Coke, anom na Royal, anom na Sprite. Sige na. Uy, na. Tanggalin mo na lang ang Royal. Ganito po. Prepare ang soft drinks. Yan, ito na. Dali lang, Ray. Customer service. $5,881. Kain-kaya ng bulsa ni Mother. Wala mga discount yan. Wala akong regalo. Iya ko pinang regalo ng gabi. Dito. Sige na no, itawan ta ning Cobra Rice. Sige. Tawan ta kaning free. Ito te, taw ko si mo free oh. Rin Free to te sa imo. Sarong Cobra Rice, free yan sa imo te. Ay, thank you. Sige, okay lang te. Free yan sa imo te. Bibigay ko na yan sa imo. Sige. Kasi nag-request ka, di pagbigyan. Malapit na baga Christmas te. Merry Christmas. May mga baga akong nagpapakalbidi. Opo. Salamat. Tulong Malboro. Red? Oo. Pabakal mo na lang yan dito yung Cobra Rice mga 20 te. Okay na yan. Boss, good morning. Yung ka. Yung ka ano. Ito. Ay. Wilson. Ano yun? 6,000 yan. Be, backup be. Be, backup. Backup nonoy. Backup dancer po. Harapan ko lang. Dolls, good morning. Dolls, good morning. Good morning to. Oh, ma-pension ka na. Sabi mo magka-pension ka na. 10K mamaya. Narumduman ko. Te, kunin mo to te. Sa'yo to te. Sa'yo po yan. Sige. Kuya, thank you man po. Salamat te. Out.